कातर जीवन शोक वेदना, कातर जीवन शोक वेदना, दूर हुए बस प्रेम धन, दूर हुए बस प्रेम धन, मंगल दाता है। जीवन नाथ नारायण उज्जवल प्राण आधार, जीवन नाथ नारायण उज्जवल प्राण आधार, भक्त वल्लभ मानवावन, भक्त वल्लभ मानवावन, करुणानिधि प्रभु अवतार, करुणानिधि प्रभु अवतार, सर्वमंगल दाता है, जीव उद्धार विधाता है, इष्ट देवता पुरुषोत्तम प्रभु, ठाकुर चरण में करो प्रणाम, मंगल दाता है, सर्वमंगल है, सर्वमंगल दाता है। तो आप और एक भजन कंटिन्यू कीजिए, जी। उसके बाद हम लोग आलोचना सुनेंगे। मैं 1 मिनट ले रही हूँ अपना डिवाइस रेडी करने में। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं इसी बीच 1 मिनट में बोल देता हूँ, ये अगर किसी भी समय मतलब किसी भी समय जैसे लास्ट वीक में हुआ था, लास्ट वीक में यहाँ पे वेदर खराब था, तो मेरा जैसे 1-2 बार बीच में वो वाईफाई कनेक्शन टूट गया था, इसीलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अगर बाई चांस मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ तो फुलादा वो मैनेज कर लेंगे उस समय, तो मैं उसके बाद ये ज्वाइन कर लूंगा। खैर आज ऐसे नेटवर्क ठीक ही है। तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, 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 तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए,
बीच भंवर में डाल लिया, बीच भंवर में डाल लिया, पनघट का कौन राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। पानी गहरा दुर्गम सागर, पानी गहरा दुर्गम सागर, माझे मूरख स्वामी दयाकर, माझे मूरख स्वामी दयाकर, तारन हारे तेरे बिना अब, तारन हारे तेरे बिना भव सिंधु में कौन सहाय, भव सिंधु में कौन सहाय, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। शक्ति न भाए ज्ञान न आए, रोम रोम प्रभु तुझको बुलाए, शक्ति न भाए ज्ञान न आए, रोम रोम प्रभु तुझको बुलाए, जीवन स्वामी तेरे बिना अब, जीवन स्वामी तेरे बिना अब, काल मरण से कौन बचाए, काल मरण से कौन बचाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। दीन दयालु मंगलकारी, दीन दयालु मंगलकारी, तुझ बिन कोई ना रक्षाकारी, तुझ बिन कोई ना रक्षाकारी, प्राण तेरे ही चरणों में अब, प्राण तेरे ही चरणों में अब, तू ही जीवन पथ दर्शाए, तू ही जीवन पथ दर्शाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। बीच भंवर में हो, भंवर में डोले, बीच भंवर में नैया, पनघट का कौन राह दिखाए, पनघट का कौन राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु, तुम बिन कौन प्रभु, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। जय गुरु।
जय गुरु, बहुत अच्छा लगा। दोनों ही इतना अच्छा एकदम भावपूर्ण एक वातावरण अपने क्रिएट किए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग आगे आज की सत्संग का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम लोग आलोचना सुनेंगे। आज हमारे पास मतलब बहुत ही एक अनोखा गेस्ट है, डॉक्टर एनपी त्रिपाठी। डॉक्टर एनपी त्रिपाठी एस्पायर, वो मतलब भुवनेश्वर से ज्वाइन किए हुए, लेकिन वो सत्संग के सेंट्रल मतलब कर्मी है, असिस्टेंट सेक्रेटरी, और बहुत ही मतलब पुराना कर्मी है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS और मतलब एक्स डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, उसमें मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स में थे, अभी रिटायर्ड है। तो अभी भुवनेश्वर से ज्वाइन किए हुए। उनके जिंदगी में ये श्री ठाकुर और ये आचार्य जो मतलब परंपरा के साथ मतलब अनगिनत उनका जो एक्सपीरियंस है, उस भावधारा में हम लोग अभी उनसे मुंह से सुनेंगे। डॉक्टर एनपी त्रिपाठी दा, आप हमारे सामने आपके ये रखिए। अच्छा प्रलय भाई, हेलो। हाँ, आगे 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 त्रिपाठी दा आगे। आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, 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 आपका हाँ, आवाज हाँ, आ रहा है। आवाज आ रहा है? हाँ, मैं कंटिन्यू करूं? हाँ, हाँ, बिल्कुल। प्लीज दादा प्लीज। सद्गुरु शरणम, आचार्य देव शरणम। आज ये सत्संग में उपस्थित इसका जो होस्ट है प्रलय भाई, जितने ऋत्विक कर्मियों और आज जो अन्यतम वक्ता है वो है सम्मानस्पद डॉक्टर विनायक महापात्रा पुरी से, वो सब लोगों को मेरा जथामान एवं जय गुरु। आज बहुत अच्छा दिन है। आज ये दिन को देवस्नान पूर्णिमा या दिव्य स्नान पूर्णिमा बोलते हैं। पुरी मंदिर में ये तो गर्मी के दिन है, तो जगन्नाथ जी को बहुत गर्मी लगा। गर्मी लगने से आज वो खूब नहाएंगे, इतना नहाएंगे कि कल उनको बुखार होगा। ये बुखार जब होगा तब ये सारा एरिया में ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाएगा। फिर बुखार के बाद में वो सुस्त होंगे, फिर रथारूढ़ होंगे और रथ यात्रा शुरू होगा। तो जगन्नाथ जी को एक मानव के रूप में परिकल्पना करके ये सब किया जाता है। मानव आदमी जब व्यासदेव ने महाभारत लिखना शुरू किया तो वो नारायण को वंदना करने के लिए चाहे सबसे पहले। तो क्या वंदना करे कि नारायणम नमस्कृत्यम नरः चैव नरोत्तम। नारायण कौन है? मैं किसको नमस्कार करूं? नारायणम नमस्कृत्यम नरः, जो नर है, जो मानव है। नर चैव नरोत्तम, वो सिर्फ मानव नहीं है, नरोत्तम है, श्रेष्ठ है।
अवतार पुरुष। यही कि हम ईश्वर को ढूंढते ढूंढते कहाँ आकाश में नहीं पाएंगे, ये मानव रूप में जब ईश्वर आते हैं तो अवतार पुरुष के रूप में आते हैं। इसीलिए क्रिश्चियनिटी में भी कहा गया है कि आई एम द वे, आई एम द पाथ, nobody can enter the Godhood except through this path. मुसलमान वालों का ये कुरान में ये पहला है कि ला अल्लाह इल्ला मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह और कहाँ नहीं है, वो मोहम्मद रसूल जो है वही अल्लाह है। और आप तो जानते हैं कि बुद्ध में भी, बौद्ध धर्म में भी यही है कि बुद्धम शरणम गच्छामि। तो ये आदमी, ये जब अवतार पुरुष जब आते हैं, श्री कृष्ण जैसे अवतार पुरुष, रामचंद्र जी के जैसे अवतार पुरुष, बुद्धदेव के जैसे अवतार पुरुष, ये बीच बीच में आते हैं। और अभी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र वही अवतार जुगावतार। इसके पहले रामकृष्ण परमहंस देव ने आए थे, वो बताए कि अभी मैं पूरा सीक्रेट्स जो है, जो धर्म है, वो नहीं बताता, कभी उसके बाद में बताऊंगा पूरा। 1987 में श्री श्री राम कृष्ण परमहंस जी का वो देवता किए और 1988 में श्री श्री ठाकुर। और ठाकुर ये बोले कि 25,000 पेजेस का सत्यानुसरण जो श्री श्री ठाकुर जी का हस्त में लिखा हुआ है, उसको छोड़ के 25,000 रिटन पेजेस का वो डिक्टेशन दे गए हैं, जो आज आलोचना प्रसंग, अमीयबानी, कथा प्रसंग, नाना प्रसंग, नारी नीति इत्यादि इत्यादि बहुत किताबों में है। और उसका भी ट्रांसलेशन हमको मिल रहा। तो श्री श्री ठाकुर जी बोले कि मैं जो दे के गया हूँ, जो जा रहा हूँ, और 10,000 साल के लिए और किसी को आ करके उसको देना जरूरत नहीं। नाइनटीन 43-44 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले श्री श्री ठाकुर यही महसूस किए थे कि आगे इतने खराब दिन आ रहे हैं जब जहां में धन की हानि, प्राण की हानि इतना होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हुआ है, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हुआ है, वो उसके तुलना में बहुत कम है। इसलिए वो बोले थे कि अगर 10 कोटि दीक्षा हो जाए तब कुछ हो सकता है, फिर 10 कोटि से फिर 4 कोटि को आए, फिर 4 कोटि से 1 कोटि को आए। इसीलिए वो बोले कि दीक्षा का प्रयोजन है कि आज हम देख रहे हैं कि स्वस्थोयनी और सदाचार अगर शुरू से किया जाता तो इतना नुकसान नहीं होता, और ये कभी खत्म होगा उसको कौन बोल नहीं पाता। तो श्री श्री ठाकुर जी का जो फिलोसॉफी है, एक कॉन्सेंट्रेटेड फिलोसॉफी,
वो कॉन्सेंट्रेटेड फिलोसफी है क्या? ये बहुत सरल कि एक केंद्र को पकड़ के रखो, तुम्हारा जीवन में एक केंद्र हो। वही केंद्र अगर सच्चा केंद्र है तो तुम्हारे और कोई चिंता भावना की विषय नहीं है, तुम्हारा उन्नति अनिर्वाच्य है। श्री श्री ठाकुर को पूछा गया कि आपको श्री श्री भगवत गीता में कौन सा पंक्ति बहुत अच्छा लगा? तो बोले कि यही है, बहुनी जन्मनान्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वम इति सह स्वात्मा सुदुर्लभ, कि वासुदेव ही सब है, स महात्मा, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ। लोग एक को पकड़ के चल नहीं सकते, एक को पकड़ के विश्वास कर नहीं सकते, एक को पकड़ के अनुसरण कर नहीं सकते, अनुशीलन कर नहीं सकते, अनुशासन में रहते नहीं, इसीलिए उनका उन्नति होता नहीं। तो श्री श्री ठाकुर युग पुरुष थे और ये बढ़िया कॉन्सेप्ट लाए। वही कॉन्सेप्ट है कि हम आगे हमारा साधना में कैसे बढ़ेंगे, तो वो फिर श्री श्री भगवत गीता को, तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया अर्जुन जी को कि मेरे और तुम में क्या तफात है, क्या प्रभेद है। तो यही एक प्रभेद है कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तपचार्जुन, कि हम क्रॉस करके आए हैं, वो मेरे सब याद है, वो तुम्हारा याद नहीं। तो ये कैसे, ये अगर याद हो जाएगा, अगर तुम जान लोगे कि तुम्हारा पूर्व जन्म क्या था और ये जन्म क्या है, तो तुम्हारे में ये सेंस ऑफ डिटैचमेंट, वही सेंस ऑफ डिटैचमेंट कि हम यहाँ एक अभिनेता है और ये जहाँ हम है ये एक स्टेज है। तो ये अगर सेंस ऑफ डिटैचमेंट अगर हमारे में आ जाए तो मरण मृत्यु हमको डरा नहीं सकता। आज जो हम मृत्यु को डरे हुए, अभी हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि दूसरा आदमी से हम बात नहीं करते हैं कि उसको कोरोना है, और कोरोना से हम थोड़ा सा अगर ठीक से नहीं रहेंगे मास्क पहन के या दूरी से, तो हमको हो जाएगा और हम मर जाएंगे। तो श्री श्री ठाकुर ने बताया कि इसको हटाने के लिए हमको स्मृति को, उसको नाम दिए स्मृति वही चेतना। वही स्मृति वही चेतना को अगर हम जागृत कर ले तो फिर हमारा यहाँ का रहना सुखमय होगा, आनंदमय होगा। इसीलिए श्री श्री ठाकुर जी का वही फेमस स्टेटमेंट है कि न मरो ना मारो, संभव है तो मृत्यु को अवलुप्त करो। तो मृत्यु को हम अवलुप्त कैसे करेंगे? मृत्यु तो होगा ही होगा। तो मृत्यु को अवलुप्त करने का मतलब है कि स्मृतिवाही चेतना को जागृत करो। अगर स्मृतिवाही चेतना को जागृत कर लेंगे हम, तो ये मृत्यु का जो भय है वो भय हमको दिखाई नहीं सकता। इसीलिए सत्संग का जो लक्ष्य है
वो एम्ब्लेम में जो दिया गया है कि ददातु जीवनम वृद्धि नियतम स्मृति चेत्, कि ददातु जीवनम वृद्धि, हमको जीवन का वृद्धि दो, एवं नियतम स्मृति से जैसे हमारा स्मृति शक्ति जागृत हो जाए। ये अगर स्मृति शक्ति जागृत हो जाता है तो हमको मरण का भय रहता नहीं है और हम जान पाएंगे कि ये जो यहाँ जितना दिन हम रहेंगे तो ये हमारा दिन आनंद में कटेगा, क्योंकि क्यों हम ये परिस्थिति में है, ये परिवेश में है, वो हम समझ जाए। तो इसीलिए स्मृतिवाही चेतना को जागृत करना पड़ेगा। मरण भय कम करने के लिए श्री श्री ठाकुर का ये भी कहा गया है कि जजन जजन इष्टवृत्ति कटे महावीति महावीति मात्र मरण का भय। वो कैसे होगा? तो स्मृतिवाही चेतना को कैसे जागृत करेंगे? इसीलिए श्री श्री ठाकुर जो इंट्रोड्यूस किए हैं चक्र साधना। सब लोग को अभी विशेष करके ये समय में चक्र साधना करने से बहुत अच्छा ही है चक्र साधना। तो ये चक्र साधना में जो दोनों आंख और नाक के ऊपर जो मध्य बिंदु है, जिसको शिव जी का तृतीय नाम कहा जाता है, ये यहाँ एक मेलोटोनिन ग्लैंड है। एक ग्लैंड है जहाँ से मेलोटोनिन सिक्रेशन होता है, वो ग्लैंड को बोलते हैं पिनियल ग्लैंड। तो हमको कहा गया है कि सब समय इसमें तिलक लगाओ, और माँ लोगों को कहा गया है कि इसमें कुमकुम लगाओ, इसीलिए दिस इज दिस स्पॉट, दिस इज दिस स्पॉट, दिस इज दिस स्पॉट। यही स्पॉट अगर जागृत हो जाता है, पिनियल ग्लैंड अगर जागृत हो जाता है, तो फिर हमारा स्मृति शक्ति धीरे 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 जागृत होता है, रोग निरोधक शक्ति जागृत हो जाता है, स्मरण शक्ति बढ़ जाता है, बोध शक्ति बढ़ जाता है, क्रोध कम जाता है, इत्यादि इत्यादि सब पॉजिटिव चीज होता है। तो ये इसी को हमको जागृत करने के लिए श्री श्री ठाकुर चक्र साधना इंट्रोड्यूस किए थे। जब श्री श्री ठाकुर पाबना में थे तो पीसी सरकार ने आए थे, और पीसी सरकार ने एक ऐसा यंत्र का जिक्र किया था। तब श्री श्री ठाकुर ने उसको पेंसिल में वो यंत्र बना के दे दिए थे कि ऐसा ही यंत्र है, और बाद में पता चला कृष्ण प्रसाद भट्टाचार्य ने देखा कि ये महालक्ष्मी यंत्र है। आजकल जो एक डिजीज है, और वो विशेष रूप से धीरे 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 लोगों को आक्रमण कर रहा है, वो है अल्जाइमर्स, कि जहाँ स्मृति शक्ति संपूर्ण विलुप्त हो जाता है। तो ये अल्जाइमर्स इत्यादि सब रोगों को कंट्रोल करने के लिए ये ही चक्र साधना ही बहुत जरूरी है। श्री श्री ठाकुर जी को उनका सब पूर्वजन्म याद, वो कैसे उद्भिद से फिर धीरे धीरे आए और क्या क्या किए वो सब उनको मालूम है। और ये उनका जातक, उनका जो लग्न कुंडली है, उसको देख करके ये भी प्रेरित किया गया। इनको ये भी मालूम है कि वो कैसे ये जन्म में ये कैसे यहाँ आए, कैसे जब पैदा हुए तो कैसे आए। ये हमारे बारे में ये डिटेल्स में ये बोले हैं। और 1999 में अमेरिका से एक
रिसर्च बुक प्रकाशित हुआ जिसका नाम है कॉस्मिक क्रेडल। वो एक कॉस्मिक क्रेडल में बहु महापुरुष लोगों का यहाँ आने का समय, उनका जो मेमोरी है, जो स्मृति है, उसको रिकॉर्ड किया गया। इसी में से श्री ठाकुर जी का स्मृति भी रिकॉर्ड किया गया है और उसका सारांश इसी प्रकार का है कि वो एक अनआइडेंटिफाइड रीजन, जिसको जो रीजन को अभी गवेषणा करके एस्ट्रोनॉमर्स में पाया नहीं है, अनआइडेंटिफाइड रीजन से आए और आने का समय 44,000 कॉन्स्टेलेशंस दे करके, नक्षत्र मंडल दे करके वो यहाँ आए। और हर नक्षत्र मंडल में तरह तरह की जीव है, वो कुछ दिन वहां रहे, मगर उनका वर्णन करना यहाँ पॉसिबल नहीं है कि हमारा मन उसको पकड़ नहीं सकता कि वो कैसा है। फिर वो देखे कि एक जगह में एक सेंट्रल नक्षत्र है और 4 नक्षत्र उसको उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। वो कभी पास में आ जाता है तो उनका रंग पीला हो जाता है और दूर चले जाते हैं तो उनका रंग नीला हो जाता है। उनको बिल्कुल याद है। फिर उसको पार करके वो जब सूर्य मंडल में प्रवेश किए तो सूर्य मंडल का अंदर ये पृथ्वी जैसा शीतल है, वहाँ गर्मी बिल्कुल है ही नहीं। तो वहां से फिर वो मातृगर्भ में आए हो पैदा। तो ये सब डिस्क्रिप्शन श्री ठाकुर जी का यहाँ। तो यही परम पुरुष जो है, तो इसीलिए परम पुरुष जो है उनको उनमें स्मृतिवाही चेतना सब रूप से टोटल इन टोटलिटी वो जागृत है। और उनका कहा हुआ अनुसरण अगर हम करेंगे, जजन जजन इष्टवृत्ति स्वस्थ सदाचार और विशेष करके ये चक्र साधना, तो ये स्मृतिवाही चेतना हमारे में धीरे धीरे जागृत होगा। जागृत होके हमको अभी हम जो सिचुएशन में है उससे हमको ज्यादा हेल्दियर करेगा इन मेंटल स्टेट, इन फिजिकल स्टेट एंड सो इन आत्मिक स्टेट। तो यही है कि स्मृतिवाही चेतना को जागृत कराना ही अभी, और चक्र साधना करना ही अभी सबसे महत्वपूर्ण है। मैं सुनाई दे रहा हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सुनाई दे रहा हूँ? हाँ कंटिन्यू हाँ करूँ ना? हाँ हाँ। कुछ दिन पहले हम नाट मंडप पे बैठे थे, तो श्री श्री दादा ने आलोचना करते करते कहा कि मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होता हूं, और किसी के ऊपर गुस्सा होता हूं तो उसका भलाई के लिए। और हम देखते हैं कि उनका वो लोभ रही थे, उनका लोभ नहीं है। एक लुंगी, एक बैनियन, एक धोती और एक कुर्ता लेकर के वो सारा इंडिया घूमते हैं, और वो जहां जाते हैं कोई प्रचार नहीं है, मगर लोग ऐसे अट्रैक्ट होकर आ जाते हैं। क्यों? कि
क्रोध के ऊपर, लोभ के ऊपर, अहंकार के ऊपर, मोह के ऊपर उनका टोटल कंट्रोल है। और आज के 2 दिन के बाद में हमारा प्रिय और पूजनीय बाबाईदा का जन्म दिवस होगा। इसमें सिर्फ मैं एक सेंटेंस उनके लिए बोल देता हूँ, यद्यपि ये विषय वस्तु से थोड़ा से बाहर है, कि वो भी क्रोधी नहीं है। क्रोध हम अभी तक 20 साल, 25 साल, 30 साल हम देखे हैं, उनको कभी क्रोधी में नहीं देखा। और लोभ तो ही नहीं, हो जो रहता है बोलते तुम उसको ले जाओ। तो ये सब मोह से, क्रोध से, लोभ से ये सब पार हो गए। मी वॉल्यूम कमी करू शकतो. ये कंटिन्यू करूं? तो हो हाँ गया हाँ आप कंटिन्यू, हाँ 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 आप कंटिन्यू कीजिए हो वो गया बीच। क्या? समय हो गया? समय नहीं हो और गया? थोड़ी देर, नहीं और थोड़ी देर आप कंटिन्यू मतलब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं सिर्फ दो ही बात श्री ठाकुर के बारे में बताऊंगा और उसके साथ में मैं इसको खत्म करूंगा। कैसे लोभ, उनका लोभ उनका तो क्रोध ही था ही नहीं। जब उनको लोग पॉइजन देने के लिए आए, वो बोले नहीं नहीं नहीं, वो हमको पॉइजन नहीं देता है, वो गलत है। तो सबको अपना लिए। और एक ही इंस्टेंस में दे करके, टाइम हो रहा है, मैं ज्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ श्री ठाकुर के बारे में। वो कैसे लोग विरहित थे आप सब सुनने से। ये मानसतीर्थ परिक्रमा में सुशील चंद्र बसु जी का लिखा है कि चित्तरंजन जी श्री ठाकुर जी का शिष्य बने थे। और श्री ठाकुर जी बोले कि तुम जब कलकत्ता जाते हो तो चित्तरंजन दास जी के पास में रहना। उनको CR दास, वो देशबंधु, बाद में उनको उपाधि मिला और कांग्रेस का प्रेसिडेंट थे, इत्यादि इत्यादि। तो वो बोले कि हमारा कलकत्ता में 40 बीघा जमीन है, उसको हम सत्संग को देने के लिए चाह रहे हैं। तो सुशीलदा जैसे ये प्रपोजल सुशीलदा सुने, वो बहुत इलेक्टेड, बहुत खुश हो गए। 40 बीघा जमीन, वो लगभग 50 एकड़ होगा। तो इतना जमीन अगर सत्संग को मिल जाता है तो सत्संग एक बड़ा आश्रम बन के कलकत्ता में आ जाएगा। ये वो गांव में पाबना, हिमायतपुर, इतना वो इंटीरियर में रह के गांव में क्या होगा, कितना डेवलप हो जाए। तो वो फौरन हिमायतपुर चले आए और श्री ठाकुर जी को ये बोले कि 40 बीघा जमीन हमको चित्तरंजन भाई ने दे रहा है। तो ठाकुर जी कुछ समय गंभीर रहे, उसको बोले कि हमको अभी वो जमीन नहीं चाहिए। तो वो आश्चर्य हो गए कि बोले 40 बीघा जमीन चित्तरंजन जी दे रहे हो, ठाकुर जी बोले वो जमीन नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले कि नहीं, हमको अभी कलकत्ता जाने की कोई प्लान नहीं है, और जब जाएंगे तो ये बोले कि अगर अभी तो आपका प्लान नहीं है तो जमीन को हम रख लेते हैं, आगे जब जाएंगे वो काम हो। तो श्री ठाकुर बहुत नरम भाव से उसको भी इनकार कर दी कि अभी जब कलकत्ता जाने की प्रोग्राम नहीं है तो जमीन का क्यों रखेंगे, जब हम जाएंगे तब देखेंगे। समय अतिक्रांत हो रहा है और आज हमारा और सम्मानास्पद विनायकता है। इसी में मैं आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामना दे करके समाप्त करता हूँ। सब लोग ठीक से शांत से रहिए और श्री ठाकुर जी को अपना ये जीवन में उनको केंद्र करके हम आगे बढ़ेंगे। दुर्भोग तो रहेगा, दुर्भोग को कोई हटा नहीं सकता है, क्यों, वो हमारा प्रारब्ध है, हमारा परिवेश है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मगर हम श्री ठाकुर को अगर पकड़ के रखेंगे तो वो दुर्भोग से हम परेशान नहीं होंगे और आगे चलेंगे। जय गुरु।
ओके, जय गुरु। जय गुरु प्रलय भाई, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। मतलब हम लोगों को ही मतलब इतना अच्छा से सुनने को मिला, और स्पेशल ये जो मतलब नाम ध्यान की बात, जो चक्रो ध्यान की बात, तो वो अक्सर इस तरह से हम लोग को मतलब सुनने को कम ही मिलता है, और ये समय बहुत अच्छा समय है कि वो साधना के लिए बहुत अच्छा आपने इस सब्जेक्ट को बहुत मतलब गहराई से आप आलोकपात किए। धन्यवाद। अच्छा, डॉक्टर विनायक महापात्रो दा, आप अगर ज्वाइन किए तो आपका मतलब वीडियो ऑन करेंगे? हो गया पार्थोदा हाँ ज्वाइन हाँ। की है, वीडियो ऑन किया है, आप जरा उनका एक दे अच्छा, उससे पहले हम लोग एक मतलब भजन सुनेंगे, उसके बाद हाँ सुने। जो मिसेस अपराजिता देव जो फालाकाटा से ज्वाइन किए, तो उनसे हम लोग अभी एक भजन सुनेंगे, अपराजिता। उसके बाद हम लोग डॉक्टर विनायक महापात्रोदा से सुनेंगे। हेलो 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 हेलो, हाँ जय सुनाई गुरु। दे रहा है। हाँ हाँ, जय गुरु। শোনা যাচ্ছে? हाँ हाँ শোনা শোনা যাচ্ছে কিছু? हाँ हाँ हाँ, শোনা হ্যালো যাচ্ছে। हाँ, শোনা যাচ্ছে। हाँ, শোনা যাচ্ছে। हेलो। हेलो। तो ठीक है, तो मुझे लगता है वो मतलब डिस्कनेक्ट हो गया, या उतना मतलब नेटवर्क ठीक नहीं है। तो ये आगे हम लोग शुरू करते हैं। अभी हम लोग डॉक्टर विनायक महापात्रोदा उनसे सुनेंगे। डॉक्टर विनायक महापात्रोदा वो प्रतिनिधिक है, सत्संग के असिस्टेंट सेक्रेटरी, पुरी से ज्वाइन किए हुए। इनका मतलब पूरे जिंदगी इनका जो मतलब सत्संग की काम के लिए डेडिकेटेड है। और ये जब आचार्य देव श्री बड़दा के मतलब पर्सनल डॉक्टर, और पूरा ठाकुर परिवार के वो मतलब पर्सनल डॉक्टर थे, मतलब है अभी भी। और जो मतलब उड़ीसा में जो इतना सत्संग केंद्र और मंदिर का जो निर्माण हुआ है, तो उन मतलब उसमें उनका एक मतलब अहम भूमिका है। डॉक्टर विनायक महापात्रोदा, उनसे हम लोग उनके जिंदगी का जो इतना लंबा सफर सत्संग के साथ, उस अनुभव हम लोग आज सुनेंगे। डॉक्टर विनायक महापात्रोदा। परमदयाल श्री ठाकुर, परमानंदा जगतजननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद योगाचार्य श्री श्री बड़दा, आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा, इन सभी के श्री चरण में मेरा प्रणाम। और उपस्थित
जितने शत्रु बंधु है सबको मेरा প্রীতি শুভেচ্ছা এবং জয় গুরু। আমি বাংলায় বলবো। শ্রী শ্রী ঠাকুরের সম্বন্ধে বলতে যাওয়াটা প্রত্যেকের কাছে একটা ধৃষ্টতা। সাগরকে মাপা, আকাশকে মাপা, हेलो, आपका आप जरा अनम्यूट कर लीजिए वो। हेलो, हाँ हाँ, सुनाई दे रहा। सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आपने। हाँ ঠিক আছে, हाँ हाँ ঠিক है। हाँ हाँ, ठीक है, आपने कंटिन्यू करो। শ্রী শ্রী ঠাকুর যেরকম ত্রিপাঠীদা বললেন যে বাসুদেব, এই কথাটা ঠাকুরের খুব পছন্দ। গীতায় যে বাসুদেবের কথা আছে, এটা পছন্দ এই জন্যে যে আকাশের ভগবানকে আমরা, আকাশের ঈশ্বরকে আমরা জানি, তার কথাই শুনে এসেছি, তার কথাই আমরা বলি, কিন্তু মানুষ ভগবানের কথা আমরা কম বলি, কম জানি। শ্রীকৃষ্ণের যত পরিচয় থাকুক না কেন, এই বাসুদেব পরিচয়টা শ্রী শ্রী ঠাকুরের বেশি পছন্দ। তার কারণ বাসুদেব হচ্ছেন বসুদেবের পুত্র, রাজা বসুদেব তার পুত্র। শ্রীকৃষ্ণের আগে আমরা যত বিশেষণ তাকে পরিচিতি করার জন্য, তার মহিমা ব্যাখ্যান করার জন্য আমরা যত কিছু বলি না কেন, এই বাসুদেব কথাটার মানে হচ্ছে বসুদেব বলে যে রাজা ছিল তার পুত্র। এই যে মানুষ, মানুষ ভগবান, এই মানুষ ভগবানটাকে ঠাকুর বেশি পছন্দ করতেন, আকাশের ভগবানকে না। এই যে মানুষের ভগবানকে ঠাকুর পছন্দ করতেন, আর ঠাকুর যে মানুষ হয়ে আসলেন, আর আমরা যে সাধারণ মানুষ, তাই আমরা তার কাছে যেতে পারলাম, তার কাছে কথা শুনতে পারলাম, তার সঙ্গে কথা বলতে পারলাম, নিজের মনের সুখ দুঃখের কথা তার সঙ্গে আদান প্রদান করতে পারলাম। তাকে আমার বাড়ির একজন মানুষের মতন আমি পেলাম। যখন আমি তাকে বাড়ির মানুষের মতন পেলাম, তাকে সহজভাবে ভালোবাসতে শুরু করলাম, তখনই আমি তাকে ধীরে ধীরে চিনলাম, তাকে ধারে ধারে জানলাম। সেই অবাঙ্গংশ গোচরম যে ভগবান, তাকে এই মানুষ ভগবান ছাড়া চেনা যায় না, বোঝা যায় না। ঠাকুর সেই মানুষ ভগবান হয়ে আসলেন। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে অনেক অলৌকিক কথা আছে। ঠাকুর কোনো অলৌকিক কথা দিয়ে তার জীবনকে, তার মহিমাকে প্রতিপাদিত করতে চান না। তিনি প্রত্যেক জিনিসের একটা অর্থ, একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা তিনি বের করেন, যেটা দিয়ে তার জীবনকে তিনি পরিস্ফুটিত করতে চান। শ্রীকৃষ্ণের জীবনী নিয়ে বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে। এই যে পুস্তক, এই একটি অনবদ্য পুস্তক, একটি গবেষণামূলক পুস্তক। এই পুস্তককে শ্রী শ্রী ঠাকুর সবাইকে পড়তে বলেছেন, যে তোমরা শ্রী বঙ্কিমচন্দ্রের যে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র যে পুস্তক,
সেই পুস্তকটি পড়ো। তার কারণ হচ্ছে এই পুস্তকটি পড়লে আমরা শ্রীকৃষ্ণ যে মানুষ ভগবান তার পরিচয় পাই, আকাশের ভগবান না। এবং আমরা মানুষ ভগবান বললে মানুষ ভগবান হিসাবে তার চরিত্র চিত্রণ করতে পারি না। আমরা কিছু অলৌকিক কথা, কিছু অতিমানবীয় কথা, কিছু অষ্টাশ্চর্য কথা, কিছু জিনিস যেটা আমরা সাধারণ বোধের বাইরে, এরকম কিছু কথা তার জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে আমরা তাকে ভাবতে ভালোবাসি। কিন্তু ঠাকুর বলেছেন যে তুমি তাকে একটু মানুষ হিসাবে, তার চরিত্র, তার ব্যক্তিত্ব, তার গুণাবলী এবং তার বিশেষত্ব, তার সবকিছু তুমি জানো, বুঝো এবং সেইটাকেই চিন্তা করো এবং সেইটাকেই তোমার চরিত্রে পরিস্ফুটিত করতে চেষ্টা করো। সেজন্য ঠাকুর আকাশের ভগবানকে এই মানুষের ভগবানে নিয়ে এসেছেন এবং তিনি বলেন যে প্রত্যেকটি মানুষ এই মানুষ ভগবানকে যাতে চিনে, বুঝে, জানে। এবং সেই পরম পুরুষ যখন মানুষ হয়ে আসেন তখন তাকে সবাই চিনতে পারে না, বুঝতে পারে না। জ্ঞানীরা তাদেরকে বুঝতে পারে না, কিন্তু যে তাকে বুঝতে পারে, যে তাকে চিনতে পারে, সেই হচ্ছে পরম জ্ঞানী। তার পুঁথিগত বিদ্যা থাকুক না থাকুক, সে কিন্তু পরম জ্ঞানী, কারণ সে তাকে চিনতে পেরেছে, তাকে বুঝতে পেরেছে। এবং তাকে যে চিনতে পারে সেই তাকে ভালোবাসতে পারে, আর যত ভালোবাসে তাকে বেশি চিনতে পারে, অধিক থেকে অধিক চিনতে পারে। এবং এই মানুষ ভগবানের ভিতরে দিয়ে সেই অবাং মনুষ্যগোচরম যে ঈশ্বর, যিনি এই সমস্ত বিশ্বের স্রষ্টা, তাকে বুঝতে পারে, তাকে জানতে পারে। তাছাড়া সেই অবাং মনুষ্যগোচরম ঈশ্বরকে জানার কোনো উপায় নাই। এই হচ্ছেন শ্রী শ্রী ঠাকুর। শ্রী শ্রী ঠাকুর তার জীবনে আমাদের মতন খেতেন, আমাদের মতন শুতেন, আমাদের মতন কাঁদতেন, হাসতেন, সবকিছু করতেন। এবং এইরকম একটি মানুষ, সে আবার ভগবান, এই বোধটা আমাদের ভিতরে আসাটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিস। ঠাকুর তার জীবনে, তার আচরণের ভিতরে দিয়ে, তার চরিত্র, তার ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়ে সেই জিনিসটাকে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন, যেটা তার ভগবত্তা, তার ঈশ্বরত্ব। ঠাকুর ঈশ্বরের ব্যাখ্যা করলেন যে ধারণ পালন সম্বেক সিদ্ধ ব্যক্তিত্ব, যে তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর। আমরা আকাশের ঈশ্বরকে দেখিনি, কোনোদিন কেউ দেখেনি, দেখতেও পারবে না, কিন্তু তিনি যখন মানুষ রূপে আমাদের সামনে আসেন তখন আমরা তাকে দেখতে পাই, তার কাছে যেতে পাই, তাকে ভালোবাসতে পারি। এবং সেই মানুষটিরও কি বিশেষত্ব? সেই মানুষটির বিশেষত্ব হচ্ছে এই, তিনি ধারণ পালন সম্বেক সিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। এই ধারণ সারণ সঙ্গ সিদ্ধ ব্যক্তিত্ব যে, তিনি হচ্ছেন নররূপী নারায়ণ, তিনি হচ্ছেন রক্তমাংস দেহধারী ঈশ্বর, তিনি হচ্ছেন ভগবান। এবং ভগবান শব্দের অর্থ ঠাকুর করলেন যে ভগ অর্থাৎ ষড় ঐশ্বর্য। এই ষড় ঐশ্বর্যবান ব্যক্তি যে, ঐশ্বর্য বীর্য যশস্বী জ্ঞান বৈরাগ্য, এই যে ষড় ঐশ্বর্য, এই ষড় ঐশ্বর্যবান ব্যক্তি যে, তিনি হচ্ছেন ভগবান। সত্যানুসরণে শ্রী শ্রী ঠাকুর ভগবানের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং সেই ব্যাখ্যা ধরে ঠাকুর মানুষ ভগবানের পরিচিতি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, যে তোমরা এই মানুষ ভগবানকে চিনো, বুঝো এবং তাকে ভালোবাসো। তাকে ভালোবাসলে তোমার ভিতরে ভগবত্তা জাগ্রত হবে, তোমার ভিতরে ঈশ্বরত্ব জাগ্রত হবে। জীবনের লক্ষ্য ঈশ্বর প্রাপ্তি।
ঈশ্বর প্রাপ্তি মানে হচ্ছে ঈশ্বরকে প্রকৃষ্ট রূপে আপ্ত করা। আপ্ত করা মানে নিজের করে নেওয়া, নিজের ভিতরে তাকে জাগ্রত করা, এটা হচ্ছে আপ্ত। এবং ঈশ্বর প্রাপ্তি মানে তাকে প্রকৃষ্ট রূপে, সম্যক রূপে নিজের জীবনে আপ্ত করে নেওয়া। এবং তার গুণ কি? তার গুণ হচ্ছে এই ধারণ পালন সম্যক সিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। আমার ভিতরে যখন ধারণ পালন সম্যক সিদ্ধ ব্যক্তিত্ব জাগ্রত হবে, তখন আমার ঈশ্বর প্রাপ্তি ঘটলো। যখন আমার ভিতরে ষড় ঐশ্বর্য প্রকটিত হবে আমার জীবনে, তখন আমার ভিতরে ভগবত্তা প্রতিষ্ঠিত হলো। ঠাকুর করছেন যে তোমার ভিতরে ঠাকুরত্ব জাগ্রত না হলে তোমার কিছু হলো না। এবং এই ঠাকুরত্ব যতক্ষণ জাগ্রত না হচ্ছে, ততক্ষণ তোমার ঠাকুর কেউ না, কেন্দ্র কেউ না। এই ঠাকুরত্বকে জাগ্রত করাতে হবে। এই ঠাকুরত্বই হচ্ছে ঈশ্বরত্ব, এই ঠাকুরত্বই হচ্ছে ভগবত্তা। এই ঠাকুরত্ব মানে আমি যাকে ঠাকুর বলে বলছি তার সমস্ত গুণাবলী, তার সমস্ত অ্যাট্রিবিউট, তার জীবনের সমস্ত কিছু যাতে আমার চরিত্রে, আমার চলনায় ফুটে উঠে। ঠাকুর সব জিনিসটাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ঠাকুর বলেছেন চরণ পূজা মানে হচ্ছে চলন পূজা। নিরাকার ঈশ্বর, তার তো চরণ নাই, কিন্তু এই যে মানুষ ভগবান, তার চরণ আছে। কিন্তু সেই চরণ পূজা মানে হচ্ছে তার চলন পূজা। তিনি যে রাস্তা দিয়ে চলেন, তিনি যে রাস্তা আমাদের বলে দিয়েছেন, সেই রাস্তায় চলা। সেই রাস্তায় যদি না চলি, তাহলে ফটো বা মূর্তিতে তার চরণে যত ফুল চন্দন দিলে কিছু লাভ নাই। তার চলন নিয়ে চলতে হবে। এবং এ হচ্ছে চলন। আবার পূজা মানে ঠাকুর বলছেন যে পূজা মানে ধূপ ধুনো দিয়ে, ঢাক ঢোল বাজিয়ে তাকে পূজা করাটা পূজা নয়। পূজা কথার ঠাকুর অর্থ করলেন পূজা মানে সম্বর্ধিত হওয়া। যা করলে তুমি সম্বর্ধিত হব, তাই পূজা। এবং এই সম্বর্ধনা, সম্বর্ধন মানে সম্যক রূপে বর্ধনা। মোর জীবনকে বর্ধন করতে হবে সম্যক রূপে। এই সম্যক রূপে বর্ধনা করার যে রাস্তা, সেইটাই হচ্ছে পূজা। আমি যে চলনায় চললে, যে অনুশাসন মেনে চললে আমার জীবনে বর্ধনা আসবে সম্যক রূপে, সেইটাই হচ্ছে পূজা। দ্যাট ইজ ওয়ার্শিপ। এবং ঠাকুর এইভাবে প্রত্যেকটা জিনিসের ব্যাখ্যা করেছেন। স্বর্গ, নরক, মর্ত, পাতাল, ভালো মন্দ প্রত্যেক জিনিসের তিনি ব্যাখ্যা এইভাবে করেছেন, যে ব্যাখ্যাটা এই মানুষ জীবনে প্রযোজ্য, এই মানুষের জীবনে যেটা বাস্তবায়িত হতে পারে, সেই কথাই বলেছেন। তার দর্শনের মূল জিনিস হচ্ছে জীবনবর্ধন। এই যে প্রত্যেকটা সত্তা তার জীবন আছে। যাকে আমি প্রাণী বলছি তার জীবন আছে। যাকে আমি পাথর বলছি তার জীবন নাই, কিন্তু ঠাকুর বলছেন তারও জীবন আছে। প্রত্যেকটা সত্তা, প্রত্যেকটি বিশ্ব সত্তা, সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু সৃষ্ট হয়ে আছে, সবটার একটা সত্তা আছে এবং সবটার একটা জীবন আছে। এবং এই যে জীবন আছে, তার আবার একটা বর্ধন আছে। এই জীবন এবং বর্ধন, এই দুইটাকে নিয়ে ঠাকুর তার সমস্ত ইডিওলজিটাকে কেন্দ্রায়িত করেছেন। সব জিনিসটাকে তিনি এই মাপদণ্ডে, এই ক্রাইটেরিয়াতে ব্যাখ্যা করেছেন। স্বর্গ, নরক, পাতাল, ভালো মন্দ, সুখ দুঃখ, উচিত অনুচিত, সব জিনিসের ব্যাখ্যা তিনি এই জীবন বর্ধনকে ধরে করেছেন। এই জীবন বর্ধন হচ্ছে সত্তা এবং তার বিবর্ধন। বিবর্ধন বহু রকমের আছে। ছোট বাচ্চা, সে বড় হচ্ছে,
সেটাও তার একটা বিবর্তন। ছোট গাছ বড় হচ্ছে, সেটাও একটা বিবর্তন। মানুষ এ ক্লাসে পড়ছে, বি ক্লাসে পড়ছে, কলেজে যাচ্ছে, আবার আরো অধিক পড়ছে, জ্ঞান আহরণ করছে, এটাও একটা বর্ধন। মানুষ একটা বাড়ি করছে, সম্পত্তি করছে, সেটাও একটা বর্ধন। মানুষের জীবনে নানা রকমের বর্ধন আছে। এই বর্ধনটাই হচ্ছে তার আনন্দের কারণ। মানুষ বাড়তে চায়, নানা দিকে বাড়তে চায়, এই বাড়ার ভিতর দিয়ে তার আনন্দ। কিন্তু আমি জাগতিকভাবে যত বাড়ি না কেন, আমার শারীরিকভাবে বড়ি, আমি যত পরিপক্ক হই, যত জ্ঞান অর্জন করি, যত প্রতিষ্ঠা অর্জন করি, যত সম্পত্তির ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে না কেন হোক না কেন, কিন্তু আমি এই বর্ধনার ভিতর দিয়ে যে আনন্দ লাভ করি, সে আনন্দটা আমাকে সেই শেষ আনন্দ এনে দিতে পারে না। আমি আজ একা আছি, কালকে বিয়ে করলাম, আমার স্ত্রী হলো, তারপরে ছেলেপিলে হলো, ছেলেপিলে আবার বড় হলো, তার পড়াশোনা করলো, আমার পরিবার বাড়লো, এইটাই একটা বর্ধন। এই বর্ধন ভিতরেও মানুষের একটা আনন্দ আছে। যে জাগতিক বর্ধন, এই সমস্ত বর্ধন ভিতর দিয়ে মানুষ আনন্দ পায়, এবং আনন্দ পায় বলে সে এই সমস্ত বর্ধনকে তার জীবনে স্থান দিয়েছে এবং এইসব বর্ধন করতে সে চেষ্টা করেছে। কিন্তু এই বর্ধন ভিতর দিয়ে তার আনন্দটা অপরিপূর্ণ থেকে যায়, এই আনন্দ পূর্ণ হয় না। এই আনন্দটা একটা জায়গায় তার ছেদ আছে, এবং তারপরে আর আনন্দ খুঁজে পায় না সে। এবং এই আনন্দ, এই বর্ধন যদি তার প্রবৃত্তি চরিতার্থে সে করে থাকে, তাহলে তাহা তার জীবনে আনন্দ এনে দেয় না, তার জীবনে দুঃখ এনে দেয়, অশান্তি এনে দেয়, তার জীবনে কষ্ট এনে দেয়। আমার বৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য আমার যে সাধন, যে প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে আমার জীবনে যে বর্ধন আসে, সে বর্ধন ভিতর দিয়ে আনন্দ আসে, আবার সেই আনন্দ আমার জীবনে দুঃখ এনে দেয়। কিন্তু এই যে মানুষ ভগবান, এই মানুষ ভগবানকে ভালোবেসে আমি যদি তার প্রীত্যর্থে কর্ম করি, তাকে খুশি করার জন্য কাজ করি, তার খুশিতেই যদি আমার খুশিকে পর্যবেসিত করি, তাহলে তার থেকে যে আনন্দ আসে, সে আনন্দটা ভিন্ন আনন্দ, এবং সে আনন্দ ভিতর দিয়ে আমার দুঃখ আসে না, সেটা আনন্দই আনন্দ। সেজন্য সে আনন্দকে খুব বলা যায় পরমানন্দ, তুরীয় আনন্দ। তার উপরে আর আনন্দ নাই। তেমনি এই প্রীত্যর্থে তৎপ্রীত্যর্থে কর্ম, তৎপ্রীত্যর্থে কর্ম হচ্ছে প্রেম, আর নিজের বৃত্তি চরিতার্থের জন্য যে কর্ম, সেটা হচ্ছে কামনা ভিতরে পর্যবসিত হলো। এই কামনাই দুঃখের কারণ, এবং কামনার বিনাশে দুঃখের বিনাশ হয়। আর দুঃখের বিনাশ ততদিন হবে না যতদিন আমি এই মানুষ ভগবানকে ভালো না বেসেছি। সেজন্য ঠাকুর এই মানুষ ভগবানকে ভালোবাসার কথা বলেন। আকাশের ভগবানকে সবাই ডাকে, আকাশের ভগবানের মহিমা কীর্তন করে, কিন্তু মানুষ ভগবানের মহিমা কীর্তন আমরা করতে পারি না। আমরা যদি মানুষ ভগবানের মহিমা কীর্তন করি এবং তাকে চিনতে পারি, তাকে জানতে পারি, তাকে ভালোবাসতে পারি, এবং তার খুশির জন্য কাজ করতে পারি, আমার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমি যদি তার খুশিতে, তার প্রীত্যর্থে বিনিয়োগ করতে পারি, তার থেকে যে আনন্দ আসে, সে আনন্দ আমার জীবনকে পরিপূর্ণ করে, এবং আমার সংস্পর্শে যারা আছে তারা প্রত্যেকের জীবনকে পরিপূর্ণ করে। এবং এই আনন্দ মানুষ যখন পায়, সে মনে করে যে তার জীবন সার্থক। আমরা ঠাকুরকে পেয়েছি, এবং সেই ঠাকুরকে ভালোবাসতে হবে। ভালোবাসার জন্য তিনি আমাদের সহজভাবে যোজন যাজন ইষ্টভূতির রাস্তা বাতলেছেন। সেই রাস্তা ধরে চলতে চলতে আমি তাকে অধিকরু অধিক ভালোবাসি।
যত ভালোবাসি তত আগাই, যত আগাই তত ভালোবাসি। এবং তাকে যাতে আমরা পূর্ণভাবে ভালোবাসতে পারি, সেজন্য তিনি করেন কি, আমরা যত তার কাছে যাই তিনি আবার দূরে চলে যান, আমি যত আগাই তিনি আবার দূরে চলে যান। এর ভিতর দিয়ে তিনি আমাকে অধিকরু অধিক তার কাছে নিয়ে যান, তার নিকটতর করেন, তার সঙ্গে যুক্ত করান, এবং এর ভিতর দিয়ে আমার জীবনে আনন্দ আছে। ঠাকুরের এই যে বিধান জীবন বর্ধন, এই জীবন বর্ধন হলো সপারিপার্শ্বিক জীবন বর্ধন। ধর্মের সংজ্ঞা তিনি দিলেন সপারিপার্শ্বিক জীবন বর্ধন। তুমি আস্তিক হও, নাস্তিক হও, ধর্ম মানো, ধর্ম না মানো, কিন্তু তুমি তোমার সত্তাকে স্বীকার করো। তুমি যে বাঁচতে চাও, তুমি বাড়তে চাও, এটা তুমি অস্বীকার করতে পারবে না। এবং তোমার এই বাঁচা বাড়াকে যা ধরে রাখে, তোমার বাঁচা বাড়ার দিকে তোমাকে যা পরিপূর্ণ করে, এই বাঁচা বাড়াকে তোমার যা পরিপোষণ এবং পরিপালন করে, তাই হচ্ছে ধর্ম। তিনি ধর্মের এই ব্যাখ্যা দিলেন, এবং এই ব্যাখ্যার সঙ্গে তিনি করলেন কি না, পরিবেশে সংযুক্ত করলেন। তুমি এবং তোমার পরিবেশ, আইডিয়াল এবং সেলফ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট, এটা তিনটার কথা তিনি বললেন। আইডিয়াল হচ্ছেন তিনি, সেই মানুষ ভগবান, তিনি হচ্ছেন আইডিয়াল, তিনি সদ্গুরু, তিনি পুরুষোত্তম, তিনি ইষ্ট, এবং তিনি, আমি, আমার পরিবেশ, এই তিনটাকে নিয়েই আমার জীবন। এই তিনটাকে নিয়ে আমার জীবন যখন চলে, তখন আমি সবারই পার্শ্বিক জীবন বর্ধনের দিকে এগিয়ে চলি, এবং এইটাই হচ্ছে ধর্মাচরণ, এবং এইটাই হচ্ছে ধর্মের পথে চলা। আমার পারিপার্শ্বিক বলতে গেলে আমি কি বুঝি? আমার পারিপার্শ্বিক বললে আমার স্ত্রী, আমার ছেলেপিলে, আমার পরিবার পরিজন, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, নিয়ে আমার পারিপার্শ্বিক। আবার আমার নেবর আছে, যার সঙ্গে আমার রক্ত সম্পর্ক নাই, সেও আমার পরিবেশ। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সব আমার পরিবেশ। গাছপালা, পশু পাখি, জীব জন্তু, নদী, পর্বত, সমুদ্র, হ্রদ, আকাশ, ব্যোম, সবকিছুই আমার পরিবেশ। ঠাকুর যখন বলছেন যে তুমি তোমার সপারিপার্শ্বিক জীবন বর্ধন, আমার এই সপারিপার্শ্বিক জীবন বর্ধনের ভিতরে আমার যে পরিবেশ আসছে, সে পরিবেশের ভিতরে খালি কতগুলো লোক না, এই পরিবেশের ভিতরে মানুষ আসছে, জীবজন্তু আসছে, পশু পাখি আছে, গাছপালা আসছে, এবং নদী নালা পর্বত যা কিছু ঈশ্বরের সৃষ্ট সবকিছু তার মধ্যে আসছে। তোমাকে এই সব কিছুকে রক্ষা করতে হবে, এই যে পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে, এই পরিবেশের বর্ধন করতে হবে, তাহলে তোমার জীবন সুরক্ষিত হবে, তোমার জীবন বর্ধিত হবে। এই পরিবেশকে বাদ দিয়ে তোমার জীবন কিছু না। এই পরিবেশ তোমার, তুমি পিতা মাতা থেকে এসেছো, কিন্তু তোমার স্রষ্টা হচ্ছেন ঈশ্বর, এবং ঈশ্বর যাহা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাকে তোমাকে ভালোবাসতে হবে, তার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, তার বর্ধনের দিকে চিন্তা করতে হবে। আজকে মানুষের যে দুঃখ, যে যন্ত্রণা, তার মূল কারণ হচ্ছে আমরা এই পরিবেশকে নষ্ট করেছি। আমরা জাগতিক ভাবে বড় হওয়ার জন্য এই প্রকৃতিকে, তার সৃষ্টির সবকিছুকে এক্সপ্লয়েট করেছি, কিন্তু তার রক্ষণাবেক্ষণা এবং তার বর্ধন পাই আমরা চিন্তা করিনি বলে আজকে তার ক্ষয় ঘটছে, এবং প্রকৃতি সামঞ্জস্য হারাচ্ছে, এবং এই যে ইকোসিস্টেম ডাইভার্টেড হচ্ছে, এবং এই যে বায়োডাইভার্সিটি এটা নষ্ট হচ্ছে, এবং যার উপরে আমার জীবন নির্ভর করে সেটা ধীরে আস্তে আস্তে অবক্ষয়ের দিকে যাচ্ছে। ঠাকুর বলেছেন এই পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে। পরিবেশ বলে
আমার পারিপার্শ্বিক 2-4টা মানুষ নয়, এই পরিবেশ মানে আমার চতুর্পার্শ্বে যা কিছু আছে তার সৃষ্ট সবকিছুতে আমার পরিবেশ। এই যে পরিবেশকে আমাকে রক্ষা করতে হবে। আজকে জুন 5 তারিখ, এই জুন 5 তারিখে হচ্ছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এই বিশ্ব পরিবেশ দিবস 1972 সালে আরম্ভ হয়েছিল এবং বিধিবদ্ধভাবে এর পরিপালন 1974 থেকে সারা বিশ্বে হচ্ছে। এই যে বিশ্ব পরিবেশ কথা আমরা চিন্তা করছি, ঠাকুর বহু বছর পূর্বে এই পরিবেশের কথা বলে গেছেন। ঠাকুর একটা প্রাণীর জীবহত্যা, এটা প্রাণীর জীবন যাওয়াটাকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। ঠাকুরের জীবনী যারা পড়েছে তারা জানে, ঠাকুর পায়খানা গিয়ে পায়খানার ভিতরে যে গোবরা পোকা পড়ে আছে ছটফট করছে, তাকে তিনি হাত দিয়ে তুলেছেন এই গোবরা পোকার জীবন রক্ষা করার জন্য। এটা গাছের ডাল ভেঙে গেলে তার কষ্ট হতো, তাকে তিনি ব্যান্ডেজ করতেন। এটা গাছ কাটতে দিতেন না, এটা গাছ থেকে অযথা একটা ফুল ছিঁড়াতে দিতেন না। এই যে প্রকৃতিকে, এই গাছপালাকে, প্রত্যেকটা জীব জন্তুকে ভালোবাসা, এই ভালোবাসা তার নিজের সত্তা জ্ঞানে তিনি ভালোবাসতেন, কোন থিওরি দিয়ে নয়। এই প্রত্যেকটি জীব জন্তু গাছপালা প্রত্যেকটাকে তিনি তার নিজের সত্তা মনে করতেন, সেজন্য তাকে রক্ষা করার তিনি চেষ্টা করতেন। তিনি আমাদের নিরামিষ খাবার শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে আমরা প্রাণী হত্যা না করি। এবং আমাদের এই পরিবেশকে রক্ষা করার কথা তিনি বলেছেন। তার জীবনে তিনি অনেক কিছু করেছেন, যার ভিতর দিয়ে তিনি এটা দেখিয়েছেন। এবং আজকে সেই পরিবেশ নষ্ট হতে চলছে, সেই বিশ্ব পরিবেশ আজকে বিপর্যস্ত। এবং সেই বিশ্ব পরিবেশকে রক্ষা করার কথা শ্রী ঠাকুর বহু আগে বলে গেছেন। মানুষ তার বৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য, তার শখ মিটানোর জন্য এবং তার ভৌতিক সুখ সম্ভোগের জন্য এই প্রকৃতিকে এক্সপ্লয়েট করেছে। এই প্রকৃতিকে এক্সপ্লয়েট করে আজকে তার জীবন বিপদাপন্ন হচ্ছে। এবং সেই পরিবেশকে রক্ষা করার কথা ঠাকুর বলেছেন এবং সপারিপার্শ্বিক জীবন বর্ধনকে তিনি ধর্ম সংজ্ঞা দিয়েছেন। আমাদের পরিবেশে যে মানুষ আছে, জীবজন্তু আছে, গাছপালা আছে, এই যে নদী, পুকুর, ঝর্ণা, সমুদ্র, এই যে ওজোন লেয়ার, এই যে অ্যাটমসফিয়ার, এই সব কিছুকে আমাকে রক্ষা করতে হবে। তবে আমরা তার যে কথা সপারিপার্শ্বিক জীবন বর্ধন, সেই কথার সার্থকতা আমরা রক্ষা করতে পারবো। এবং যখন আমরা এই সপারিপার্শ্বিক আমি বাঁচা বাড়ার দিকে এগিয়ে চলবো, তখন আমি সবাইকে নিয়ে চলবো। এই যে জীবন ধারা, পৃথিবী পৃষ্ঠে মানুষ আছে, অন্য গ্রহে আছে কিনা আমি জানি না, কিন্তু এই পৃথিবীতে যে মানুষ আছে এটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র এই যে ইকোডাইভার্সিটি, বায়োডাইভার্সিটি এবং এই যে ইকোলজি, এর ভিতর দিয়েই মনুষ্য জীবন সম্ভব হয়েছে এই পৃথিবীতে। এবং প্রত্যেকটা ছন্দবদ্ধ, প্রত্যেকটার সঙ্গে প্রত্যেকটার জীবন ছন্দায়িত। আমার সঙ্গে আমার পারিপার্শ্বিক মানুষের যেপরি জীবন ছন্দায়িত, সেই রকম এই গাছপালা, জীবজন্তু, পোকা মাকড়, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস পর্যন্ত প্রত্যেকের জীবন আমার জীবনের সঙ্গে ছন্দায়িত। এবং এই ছন্দবদ্ধ জীবন ভিতর দিয়ে করি মনুষ্য এই পৃথিবী পক্ষে বেঁচে আছে। আমি যদি সেই ছন্দবদ্ধতাকে নষ্ট করি এবং এই ইকোলজিকে নষ্ট করি, এই বায়োডাইভার্সিটিকে নষ্ট করি এবং প্রকৃতিকে এক্সপ্লয়েট করি, তাহলে
আমারও অস্তিত্ব একদিন থাকবে না। সেই কথা ঠাকুর তার বহু বাণীর ভিতর দিয়ে, বহু আলোচনার ভিতর দিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আজকের বিশ্ব দিবস, সেই বিশ্ব দিবসে আমরা সেই বিশ্ব পিতাকে স্মরণ করি। তার যে রচিত এই যে সৃষ্টি, এই সৃষ্টিকে রক্ষা করার তিনি যে ব্যাকুল আহ্বান দিয়েছিলেন, আমরা যাতে সেই আহ্বানকে স্মরণ করি এবং আমরা নিজের বাঁচার তাগিদে আমরা যাতে আমার এই বৃহত্তর পরিবেশকে সুরক্ষা, এই বৃহত্তর পরিবেশের বর্ধনের দিকে চিন্তা করি এবং সেইভাবে আমরা চলি। ঠাকুর আমাদের এমন একটি জীবন চলনা তার আদর্শ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, যে জীবন দর্শনার ভিতর দিয়ে, যে জীবন চলনার ভিতর দিয়ে আমরা এই প্রকৃতি এক্সপ্লয়েট করি না। ঠাকুর এই যে বিরাট বিরাট কলকারখানা, ঠাকুর এই বিরাট বিরাট কলকারখানার বিরোধী ছিলেন। ঠাকুর মানুষের প্রয়োজনে যদি কিছু জিনিস উৎপাদিত করতে হয়, সেটা কটেজ ইন্ডাস্ট্রির ভিতর দিয়ে করা ভালো, এবং মানুষের জীবনে সমস্ত ব্যবহৃত জিনিস এরকম হওয়া দরকার যেটা রিসাইকেল করা যায়। এবং এই আর্য ভারতবর্ষে এরকম একটা সময় ছিল যখন সেই রকম জীবন চলা ছিল, যখন মানুষ প্রকৃতিকে নষ্ট করত না, প্রকৃতিকে উপাসনা করত এবং প্রকৃতির সহিত নিজের জীবনকে মিলায় চলতে চেষ্টা করত। এবং তার জীবনে যত কিছু ব্যবহৃত জিনিস সবকিছু এরকম সে চুজ করত যাতে সেটা রিসাইকেল করা যায়। কিন্তু বর্তমানে আমরা এরকম একটা সভ্যতায় এসে পৌঁছেছি যখন আমরা প্রকৃতি উপাসনা তো বাদ দিয়েছি, প্রকৃতিকে ভালোবাসি না, প্রকৃতি উপাসনা করি না, এবং আমার জীবনে ব্যবহৃত জিনিস এত কিছু বাড়িয়েছি যেটাকে আর রিসাইকেল করা যায় না। সবটাই আমার জীবনে একটা বিপদের সৃষ্টি করেছে। এবং সেই আর্য ভারতবর্ষের কথা শ্রী শ্রী ঠাকুর বলেছেন, সেই আর্য সংস্কৃতির কথা বলেছেন এবং সেই আর্যদের জীবন চলনার কথা বলেছেন। আমরা যতদূর এগিয়ে এসেছি আমরা আর ফিরে যেতে পারবো কিনা সন্দেহ, কিন্তু তার ভিতর কি করা যায়, কিভাবে আমরা জীবন চলনাকে পরিবর্তিত করতে পারি এবং সেইভাবে চলতে পারি, তাহলে আমরা এই ধ্বংসের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবো। তাছাড়া কোনো উপায় নেই। তাকে এই মানস ভগবানকে জীবনের আদর্শ বলে গ্রহণ করতে হবে, তার অনুশাসন মানতে হবে এবং তিনি যে রাস্তা দেখিয়েছেন সেই রাস্তায় চলতে হবে এবং আমার এই বৃহত্তর পরিবেশকে ভালোবাসতে হবে, তার সৃষ্টিকে ভালোবাসতে হবে। তার সৃষ্টিকে না ভালোবাসলে স্রষ্টাকে ভালোবাসা যায় না। যা আমার চোখে আসে, ইন্দ্রিয় বোধের ভিতরে আসে, সেই সৃষ্টিকে ভালোবাসতে হবে। সেই সৃষ্টিকে ভালোবাসা মানে তাকে ভালোবাসা। ঠাকুর এই কথা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন এবং সেই রাস্তায় আমাদের চলতে তিনি প্রেরিত করেছেন। সময় অনেক অতিবাহিত হয়েছে, আমি আর বেশি কিছু বলতে চাই না। এইটুকুই কথা আমাদের প্রত্যেকে স্মরণ রাখতে হবে। আমাদের জীবন পরম সৌভাগ্য, জীবন আমাদের ধন্য, সার্থক যে আমরা তাকে পেয়েছি, তাকে চিনতে পেরেছি, তাকে বুঝতে পেরেছি এবং তার রাস্তায় চলার সংকল্প নিয়েছি। এবং এইভাবে যদি আমরা চলতে থাকি, তাকে ভালোবাসতে, তার পিতৃত্বে কর্ম করতে, তার খুশির জন্য কাজ করতে, তাকে খুশি করতে যদি আমার জীবনের মূল লক্ষ্য হয় এবং সেইভাবে আমি চলি এবং পারস্পরিকতা রেখে, তাহলে হয়তো তিনি যে দিনের স্বপ্ন দেখেছেন সে দিন হয়তো একদিন আসবে যখন পৃথিবীতে সেই সপরিবার সবাই জীবন বর্ধনের দিকে এগিয়ে চলবে এবং মানুষের জীবনে পূর্ণ আনন্দ আসবে, পূর্ণ শান্তি আসবে। জয় গুরু। जय गुरु विनायक दा, मतलब बहुत ही, हाँ मतलब हम लोग मीन्स वी आर थैंकफुल एंड प्रिविलेज टू यू कि मतलब हम लोग इतना मतलब এত সুন্দরভাবে যে একদম কনসেপচুয়ালি যে মানে সলিউশন ওরিয়েন্টেড
এতে আপনার কাছ থেকে শুনতে পেলাম এত সুন্দরভাবে डिटेल। तो मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी लोग हैं मतलब सबको आज ये इतना कंसेप्चुअल मतलब सुनने को मिला। तो ये हम लोगों के लिए मतलब वाकई वी आर फॉर्चुनेट, और इस तरह से शशि ठाकुर को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग आगे एक आखिरी एक भजन सुनेंगे मिसेस अपराजिता देव माँ जो फालाकाटा से ज्वाइन किए हुए हैं। हाँ हेलो। अच्छा अभी पता चला कि वो जो मिसेस अपराजिता देव वो अभी मतलब डिस्कनेक्ट हो गए। तो अगर ये शुभ्रा दत्तो दे माँ अगर है तो आप एक आखिरी भजन मतलब सुनाइए। शुभ्रा दत्तो दे। जी जी मैं हूँ। हाँ हाँ तो आप एक आखिरी जय गुरु। जय गुरु। वो शायद जुड़ गई। बंद नहीं कर देता। हेलो। जी हाँ आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करके। हाँ जी जी वो जुड़ गई थी इसलिए मैंने मतलब म्यूट कर दिया। हेलो। हाँ हाँ जी मैं करूँ। हाँ 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 शुरू कीजिए करके। एक मिनट। सुंदर
त्रिभुवन भूपा हेलो हेलो। नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, अपने आप अनम्यूट हो गया। सबसे सुंदर नाम तनुकुट मंडित आनंद शोभित कमल नयनित करुणान्वित तनुकुट मंडित आनंद शोभित कमल नयनित करुणान्वित मानस मोहन सर्वभय भंजन मानस मोहन सर्वभय भंजन चिर समर्पितना चिर समर्पितना सुंदर नाम अनुपम आश्रय परमा अनंत अनुपम आश्रय परमा अत्यंत गुरु गुरु निरंजन साधन कारण निरंजन साधन कारण हम अगति के दाता प्रभु अगति के दाता प्रभु चिर समकृतना चिर समकृतना ठाकुर सबसे सुंदर नाम ठाकुर सबसे सुंदर नाम सबसे सुंदर नाम सबसे सबसे सुंदर नाम ठाकुर ठाकुर सबसे सुंदर नाम सबसे सुंदर नाम सुंदर नाम जय गुरु। अभी हम लोग आज आप लोग और 2 मिनट म्यूट रखिएगा।
अभी हम लोग मतलब सत्संग समापन यहीं पे करेंगे, तो उससे पहले एक बार फिर से बताता हूँ कि अगला सत्संग हमारे मतलब संडे को होगा। और संडे आप लोग सब वो पहले भी लास्ट वीक में भी हम लोग बताया था कि संडे हमारे पूजनीय श्री बाबाईदा के मतलब जन्मदिन है, तो उस हिसाब से उस दिन हम लोगों का एक स्पेशल मतलब सत्संग रहेगा। हालांकि हर एक दिन ये स्पेशल ही होता है, आज भी स्पेशल ही हुआ है। इतने एक्सपीरियंस्ड कर्मी लोग इतने अच्छा से मतलब श्री ठाकुर के बारे में यहाँ पे मतलब बताए, तो हर एक दिन ये स्पेशल ही होता है। तो उस दिन हम लोग और मतलब जोश के साथ और उस हिसाब से हम लोग मनाएंगे। आप लोग 2 मिनट और ये रखे ना, म्यूट रखे ना, मतलब अनम्यूट क्यों कर रहे हैं? तो आइए अभी हम लोग यहीं पे आज समापन करते ध्वनि देके। वंदे पुरुषोत्तमम। हाँ, वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम राधा जगत जननी श्री बड़ी माँ की परम राधा जगत जननी श्री बड़ी माँ की परम राधा जगत जननी श्री बड़ी माँ की परम पूज्यपाद श्री बरदा की परम पूज्यपाद श्री बरदा की परम पूज्यपाद श्री बरदा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की सात संघों की सात संघों की सात संघों की वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य प्रत्यन वंदे आर्यपुत्रं वंदे मातृवर्गान वंदे मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्ण दैवतम वंदे अहं कृष्णदेवतं वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु। बोला